Hello friends, this is a purely educational channel. So please support us guys. Please subscribe our channel. Please like it, share it, and please give your valuable comments. Thank you. Thank you so much. नमस्कार मोर आदर छात्र छात्री मान मोर बहुत सारा भल पाइबा और स्नेह आपण मैंने जानते लॉकडाउन टाइम रे पिला पाठपढ़ा बहुत मात्रा क्षतिग्रस्त होची एवं स्कूल के खोल ठीक ना तेणु मु गोटे छोट प्रयास नहीं केमी घरे बसी पिला पाठ पढ़ी पारे पाठ शिखिपारे तो सबुड़ा विषय तो आम जो कभर करा तो बहुत समय जीव तेणु ताहारी मध्यम आम जो जो विषय गुड़ा इम्पोर्टाट जो जो विषयटा पिला दरकार तो से सब विषय प्रति आम बेसी भाव में आलोचना करवा जहाद्वारा पिलाने उपकृत हो पारे तेणु आम आज प्रथम नहीं षष्ठ श्रेणी गणित षष्ठ श्रेणी गणित पाख मुझे आरंभ कर षष्ठ श्रेणी गणित और प्रसंग रही 1.1 प्रसंग 1.1 आपने जानते प्रथम आपण पाने समस्ते बही पाई सारी एवं प्रसंग देखिए थे संख्या मानक जाना तेणु यही प्रसंगटी आम आज आलोचना करवा तेणु संख्या मानक जो जाना प्रथम आम टपिकटा डिपेंड करवा जे संख्या मानक जाना तो संख्या मानक आम केमती जाना जे संख्या गुड़िक कौन प्रथम जाना संख्या गुड़िक कौन और किपरि सृष्टि होती संख्या मानक जाना पूर्व आम प्रथम देखा अंक गुड़िक कौन अंक जदि आम न जाना तो आम संख्या पाक पहुँची पारा ना तेणु संख्या पाक पहुँचापी आम प्रथम अंक कौन जानापी पड़ो आमर गणित 10 गोटी अंक अच्छी गणित 10 गोटी अंक अच्छी किसी पिला जानी किसी पिला जदि जो मैंने न जानी तो से मैंने ये भिडियो भल भाव देखूँ आम 10 गोटी अंक अच्छी 10 गोटी अंक गुड़ कौन कौन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जेहेतु आम 6 क्लास जेहेतु आप 6 क्लास इंग्लीश पे लिखुंट मुझे इंग्लीश कहीदे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही 10 गोटी अंक यही 10 गोटी अंक को लेकिन एत जो असंख्य संख्या सृष्टि हुए केवल ये 10 गोटी अंक को नहीं हुए आपण मैंने जदि जो संख्या भी कहतु जो गोटे संख्या कहतु मन को आसो ता मध्य 10 गोटी अंक भर जो गोटे अंक निहाती ना निहाती थी आम जब एक अंक विशिष्ट गोटे संख्या नवा एक अंक विशिष्ट संख्या आम गोटे इच्छा हम मुझे धर 2 नेली यहीटा होगा कौन ना एक अंक विशिष्ट संख्या जदि 2 अंक विशिष्ट गोटे संख्या नेबी तर मुझे गोटे अंक नेली 6 आउ गोटे अंक नेली 4 तेणु यहीटा होगा कौन 2 अंक विशिष्ट संख्या तेणु 2 अंक विशिष्ट संख्या कौन हो जेहेतु यहाँ 2 गोटी अंक अच्छे तेणु यहाँ आम कहे 2 अंक विशिष्ट संख्या आम जा 3 अंक विशिष्ट संख्या को आम नवा 4 आउट नवा धर 7 आउट नवा धर 5 तो ये होगा 3 अंक विशिष्ट संख्या यहाँ आम 3 अंक विशिष्ट संख्या कहीं कहे ना जेहेतु 3 गोटी अंक लगे 3 गोटी अंक जेहेतु अच्छे यहाँ आम 3 अंक विशिष्ट संख्या कहे यहीपर आम 4 अंक विशिष्ट 5 अंक विशिष्ट 6 अंक विशिष्ट 7 अंक विशिष्ट 8 अंक विशिष्ट संख्या गठन कर पारिबा तेणु 1 अंक 8 अंक विशिष्ट संख्या गुड़िक आम भितर आम पछे जाना एवं आम जाना बृहत्तम और क्षुद्रतम संख्या आम बहुत गुड़ा संख्या विशेष जानले 1 अंक विशिष्ट जानले 2 अंक विशिष्ट विषय जानले 3 अंक विशिष्ट जानले जब 5 अंक विशिष्ट बोधे लिखा तो मुझे 3 5 6 7 8 ये केते अंक विशिष्ट है 5 अंक विशिष्ट तेणु यहाँ हूँ 5 अंक विशिष्ट संख्या तेणु एमती बहुत प्रकार संख्या आम नहीं पार तेणु ता भर आम जाना केमतीका बृहत्तम संख्या और क्षुद्रतम संख्या केते कौ अंकर कौटा बृहत्तम संख्या और कौ अंकर कौटा क्षुद्रतम संख्या प्रथम 1 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या को नवा 1 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या आम जाना केमतीका आम जमीका 1 2 आम गणु जमी 1 2 जमी गणु सेमती आम गणवा 1 2 3 4 5 6 ये सब केते गुड़े अंक अच्छी गोटे अंक 7 8 9 9 भी गोटे अंक किंतु 9 को आम 10 को जाऊे 10 के अंक अच्छी 2 गोटी अंक अच्छी तेणु से 1 अंक विशिष्ट संख्या भितर जीव ना तेणु 1 अंक विशिष्ट सबुठ बड़ संख्या कौटा जोटा लास्ट रहा 9 1 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या है 9 तेणु एठी आ गोटे मैजिक कौन अच्छी ना 9 जदि आम +1 कौचे बा 1 जोग करछे ताले सेटा केते ही जीवो 10 सेटा केते ही जीवो 10 10टा कौन आ गया ना 10टा हूँ 2 अंक विशिष्ट होगा एत पर्यंत 9 पर्यंत आसला 1 अंक विशिष्ट कि 10 आसला से 2 अंक विशिष्ट एवं से 2 अंक विशिष्ट जेहेतु आरंभ हो तेणु यहाँ हो कौन ना 2 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या यहाँ हो 2 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या ये कहीं 2 अंक विशिष्ट
ସଂଖ୍ୟା ଏଇ 10 ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆମେ ଯଦି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଆମେ ଏବେ ଯଦି ଗଣି ଗଣି ଯିବା 10ରୁ ଆମେ ଯଦି ଗଣି ଗଣି ଯିବା ଗଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ 99ରେ ପହଞ୍ଚିବା। 99ଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। 99 ପରେ ଆସୁଛି 100। 100ରେ କେତେଟା ଅଙ୍କ ରହୁଛି? 3ଟା ଅଙ୍କ ରହୁଛି। ତେଣୁ 99ଟା ହେଉଛି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା। ଏବେ ଯଦି ଏଇ 99ରେ ଏବେ ଯଦି ଆମେ +1 କରିବା, 99 ଯଦି ଆମେ +1 କରିବା କେତେ ବାହାରିବ ନା 100। ଏବଂ এইটা କ'ଣ ହେଇଗଲା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। କାହିଁକିନା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଏଇ 100 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସେମିତିଆ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ? ଆମେ 100 ପାଇଲେ। ଏବେ 100ରେ ଯଦି ଆମେ 1 ବିୟୋଗ କରିବା, 1 ଯଦି ମାଇନସ୍ କରିବା ଯଦି 100ରୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ କେତେ ପାଇବା? 99। ଏବଂ এইটা ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା। ଏବଂ ଏତେ ଗୁଡ଼ା କଥା କହିବାର ମୋର ମାନେ କ'ଣ, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏଇଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେକୌଣସି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାରୁ 1 ବିୟୋଗ କଲେ ତାହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କର ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ଯୋଗ କଲେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିଥାଏ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଏତିକି ଭଲସେ ବୁଝି ସାରିଥିବ। ତେଣୁ ତମମାନେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ତମେ ତମ ଖାତାରେ ଟିପି ନିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍କ କରିବ ତମକୁ ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ତମେ ଏଇସବୁ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ତମ ଖାତାରେ ଟିପି ନିଅ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅଙ୍କମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉଟା ବୃହତ୍ତମ ଏବଂ କୋଉଟା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏବଂ କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା 1 ଅଙ୍କ। 1 ଅଙ୍କର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1, ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9 ଏବଂ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 9। କେମିତି ଜାଣିଲେ ନା 1ରୁ 9, ଏଠି 1 ଅଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 9। ତେଣୁ 9 - 1 8 ଏବଂ ଯେହେତୁ 9 ବି ଗୋଟେ ଗଣା ହେଉଛି ତେଣୁ 8 + 1 = 9। ତ ଏମିତିଆ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହିସାବ କରିକି କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ହିସାବ କରିପାରିବା ଏଇ ସୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1, ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9 ଏବଂ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ତା ଦେହରେ ଅଛି? 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 9ଟି। ସେହିପରି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 10, ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 99 ଏବଂ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 90ଟି। 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 100, ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 999 ଏବଂ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 900। 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1000 ଏବଂ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9999 ଏବଂ ତାର କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 9000ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1 ଅୟୁତ ଏବଂ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି 9 ଅୟୁତ 9999 ଏବଂ ଏଥିରେ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ଅଛି? 9 ଅୟୁତ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଏବଂ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 1 ଲକ୍ଷ। 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9,09,99,999 ଏବଂ ସେଥିରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 9 ଲକ୍ଷଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? ନା 1 ନିୟୁତ ଏବଂ 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 9 ନିୟୁତ 9 ଲକ୍ଷ 9 ଅୟୁତ 9999 ଏବଂ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ସେଥିରେ ଅଛି? 9 ନିୟୁତ ସଂଖ୍ୟା ସେଥିରେ ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯିବା, 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 1 କୋଟି ଏବଂ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 9 କୋଟି 9 ନିୟୁତ 9 ଲକ୍ଷ 9 ଅୟୁତ 9999 ଏବଂ ଏଥିରେ କେତେଗୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 9 କୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ଏଇ ସାରଣୀଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା ବା ଏଇ ସାରଣୀଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କାଢ଼ି କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ହିସାବ କରିପାରିବା, ଏବେ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ତମମାନେ ତମ ଖାତାରେ ଟିପି ନିଅ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ଥାନୀୟମାନ ସାରଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ସ୍ଥାନୀୟମାନ ସାରଣୀ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ନା ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ, ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଆମେ କିପରି ନିରୂପଣ କରୁ? ନା ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ଘର ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଏକକ, ତାପରେ ଦଶକ, ତାପରେ ଶତକ,
हजार अयुत लक्ष नियुत कोटि। एवं आम उदाहरण स्वरूप जदि आम एक अंक विशिष्ट संख्या नवा धर आम नवा 7 आम ना 7 तेणु 7 केतोटी अंक अच्छी गोटी अंक अच्छी एक अंक तेणु आम कौटी लिखा यही एकक घरे ही लिखा। किंतु जदि आम 2 अंक विशिष्ट संख्या नवा धर नवा 87 87 नेले तेणु 87 जदि नेले 87 केतोटी अंक अच्छी 2टी अंक अच्छी तेणु 87 जो 2टी अंक अच्छी आम डाहाण रु बाँ को गणिबा जेहेतु आम डाहाण रु बाँ को आम गणी गणी आसुचे एकक दशक शतक हजार अयुत लक्ष नियुत कोटि से आम डाहाण रु गणिबा। डाहाण घरटा प्रथम डाहाण घर होची आम को घर एकक घर तेणु प्रथम डाहाण घर एठी केते अछि 7 अछि तेणु याटाको आम को घर लिखिबा एकक घर ही लिखिबा। एकक घर बाँ पटे एठी केते लिखा हैछि 8 लिखा हैछि एकक घर बाँ पट घरटी कोन दशक तेणु आम 8 आम दशक घरे लिखिबा। सेमितिका शतक घर को आम जीवा शतक घर गोटे संख्या नवा 3 अंक विशिष्ट संख्या नवा 3 अंक विशिष्ट संख्या कोन तो आम नवा 945 नवा 945 तेणु 945 एकक घर संख्या कोटा मु कही डाहाण आम गणी गणी आसवा डाहाण प्रथम घरटा हूँ एकक घर तेणु एकक घर किए अच्छी 5 अच्छी तेणु 5 टाक कौ घर लिखा शतक घरे ना दशक घरे ना एकक घरे एकक घर लिखा कहीं ना डाहाणे डाहाण प्रथम संख्या प्रथम अंक अच्छी तेणु एटाको आम एकक घरे ही लिखा। अच्छा तापर एकक घर पर दशक घर ये लिखाई 4 लिखाई तेणु आम यहाँ 4 टाक कौट लिखा दशक घर लिखा एवं शतक घर ये लिखाई 9 लिखाई तेणु आम शतक घर ये 9 लिखा। सेमती आम 4 अंक विशिष्ट संख्या को जीवा आम धर नवा 1087 केते नवा 1087 तेणु एकक घर किए अच्छी 7 अच्छी तेणु आम कौट लिखा एकक घरे लिखा एकक घर के लिखा 7 लिखा। दशक घर ये आमर अच्छी के 8 अच्छी तेणु आम कौ घर लिखा 8 दशक घर लिखा 8। एबे शतक घरे अच्छी 0 तेणु शतक घरे आम कौन लिखा 0 लिखा एवं हजार घरे अच्छी 1 कहीं केमितिया गणा जाए मुझे प्रथम लिखिदे एकक दशक शतक तापर हजार तेणु शतक पर जो घरटा अच्छे हूँ हजार तेणु हजार किए अच्छी 1 अच्छी तेणु आम 1 लिखा। एवं अयुत जावा 5 अंक विशिष्ट गोटे संख्या लिखा धर आम लिखा 7 अयुत 6540 तेणु ए एकक घरे किए अच्छी 0 अच्छी तेणु आम एकक घरे 0 लिखा दशक घरे अच्छी 4 तेणु दशक घरे आम 4 लिखा शतक घरे अच्छी 5 तेणु शतक घरे आम 5 लिखा एवं हजार घरे अच्छी 6 हजार घरे आम 6 लिखा अयुत घरे अच्छी 7 अयुत घरे आम 7 लिखा। एबे जीवा 6 अंक विशिष्ट संख्या को 6 अंक विशिष्ट गोटे संख्या नवा धर मु लिखी 8 लक्ष 9 अयुत 6521 तेणु एथिरे एकक अंक घरे किए अच्छी 1 अच्छी तेणु ताको आम एकक घरे केते लिखा 1 लिखा दशक घरे किए अच्छी 2 अच्छी दशक घरे 2 लिखा शतक घरे अच्छी 5 तेणु शतक घरे आम 5 लिखा एवं हजार घरे अच्छी 6 हजार घरे 6 लिखा अयुत घरे अच्छी 9 अयुत घरे आम 9 लिखा लक्ष घरे आम 8 लिखा। आम आसवा 7 अंक विशिष्ट संख्या को 7 अंक विशिष्ट संख्या आम लिखा तो लिखा आम 9 नियुत 8 लक्ष 7 अयुत 6543 तेणु एथिरे एक घरे किए अच्छी 3 तेणु ताको आम एक घर लिखा दशक घरे किए अच्छी 4 ताको आम दशक घर लिखा शतक घरे किए अच्छी 5 तेणु आम 5 टाक शतक घर लिखा हजार घरे अच्छी 6 तेणु हजार घरे आम 6 लिखा अयुत घरे अच्छी 7 तेणु 7 टाक अयुत घर लिखा लक्ष घरे अच्छी 8 तेणु 8 आम लक्ष घर लिखा नियुत घरे अच्छी 9 तेणु नियुत घरे आम 9 लिखा। एबे आम 8 अंक विशिष्ट संख्या को जीवा 8 अंक विशिष्ट संख्या आम नवा 5 कोटी 4 नियुत 8 लक्ष 7 अयुत 6432 तेणु एथिरे आम देखा पाइबा 8 गोटी अंक अच्छी प्रथम डाहाण जब आम देखा डाहाण प्रथम अंकटा अच्छी
ଏକକ ଅଙ୍କ ସେଇଟା କେତେ ଅଛି 2 ଅଛି। ତେଣୁ 2 କୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଏକ ଘରେ, ତାପରେ 10 ଘରେ ଅଛି 3, ତେଣୁ 3 ଲେଖିବା 10 ଘରେ, ଶତ ଘରେ ଅଛି 4, ତେଣୁ ଶତ ଘରେ ଆମେ 4 ଲେଖିବା। ଏବଂ ହଜାର ଘରେ ଅଛି 6, ହଜାର ଘରେ 6 ଲେଖିବା। ଅୟୁତ ଘରେ ଅଛି 7, ଅୟୁତ ଘରେ 7 ଲେଖିବା। ଲକ୍ଷ ଘରେ ଅଛି 8, ଲକ୍ଷ ଘରେ 8 ଲେଖିବା। ନିୟୁତ ଘରେ ଅଛି 4, ନିୟୁତ ଘରେ 4 ଲେଖିବା। ଏବଂ କୋଟି ଘରେ ଅଛି 5, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ 5 ଲେଖିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ସାରଣୀ ଦ୍ୱାରା ତମମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯେ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଆମେ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ କେମିତି ନିରୂପଣ କରୁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସମ୍ୟକରେ କହିଦେଉଛି ଯେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଡାହାଣରୁ ବାଁକୁ ଗଣୁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନ ହିସାବ କରୁ ଆମେ ଡାହାଣରୁ ବାଁ ଆଡ଼କୁ ଆସୁ। ଡାହାଣରୁ ପ୍ରଥମ ଘର ହେଉଛି ଏକକ, ତାପରେ ଘର ହେଉଛି ଦଶକ, ତାପରେ ଘର ହେଉଛି ଶତକ, ତାପରେ ଘର ହେଉଛି ହଜାର, ତାପରେ ଘର ହେଉଛି ଅୟୁତ, ତାପରେ ଘର ଲକ୍ଷ, ତାପରେ ନିୟୁତ, ତାପରେ କୋଟି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ এই ସ୍ଥାନୀୟମାନ ସାରଣୀଟି ତମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ସାରଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଗଲେ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କେମିତିକା ସ୍ଥାନ ହିସାବରେ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା କିଛି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପଢ଼େଇଲେ ସେଗୁଡ଼ା କେତେ ବାଟରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା 3864, 3864ରେ 8 ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବରେ ଶିଖେଇଥିଲି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡାହାଣ ଆଡ଼ୁ ଦେଖିବା। ତେଣୁ 3864 ସେ 8 ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ମାଗିଛି। ତେଣୁ 8ଟା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଘରେ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଗଣିବା ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ। ତେଣୁ 8ଟା ଶତକ ଘରେ ଅଛି। ତେଣୁ 8 ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ହେବ 800 ବା 800। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ଲେଖା ହେଇଛି 6,09,03,452 এই ସଂଖ୍ୟାରେ ସିଏ କ'ଣ ମାଗିଛି 9ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ମାଗିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମକୁ 9ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ମାଗିଲା ତମେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ 9ଟି କେଉଁ ଘରେ ଅଛି। ଆମେ ସେମିତି ଗଣିବା ଏଇଟା କେଉଁ ଘର ଏକକ, ତାପରେ ଦଶକ, ଶତକ, ହଜାର, ଅୟୁତ। ତେଣୁ 9ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ହେବ 9 ଅୟୁତ ବା ତାକୁ ଯଦି ଅଙ୍କରେ ଲେଖିବା ଆମେ 9 ଅୟୁତ ହିସାବରେ ଲେଖିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 1 କୋଟି 3 ନିୟୁତ 7 ଲକ୍ଷ 4 ଅୟୁତ 5,678 ରେ 1ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ। 1ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ହେବ ଆମେ ଏଠି ଗଣିବା ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ, ହଜାର, ଅୟୁତ, ଲକ୍ଷ, ନିୟୁତ, କୋଟି। ତାହେଲେ 1ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ହେବ 1 କୋଟି ବା ତାକୁ ଆମେ ଅଙ୍କରେ ବି ଲେଖିପାରିବା। এইটা ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବିଷୟରେ ଏବଂ ତାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ କିଛି କଲେ। ଉଦାହରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ନା ଉଦାହରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁଟା ଶିଖିଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ମାର୍ଜିତ କରୁ। ମାର୍ଜିତ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରୁ ବା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରୁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କମାର ବ୍ୟବହାର। କମାର ବ୍ୟବହାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଲିଖିତ ପଦ୍ଧତିରେ ହଜାର ଏବଂ ନିୟୁତ ସ୍ଥାନରେ କମାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ହଜାର ଏବଂ ନିୟୁତ ସ୍ଥାନରେ ସେଠାରେ କମାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତିରେ ହଜାର, ଲକ୍ଷ ଏବଂ କୋଟି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କମାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଇଏ କ'ଣ କହିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତିରେ ନା ହଜାର ଏବଂ ନିୟୁତ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଛେ। ତେଣୁ କୋଉଠି କମା ଦେବା ଯଦି ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି ହିସାବରେ ଯିବା ତେଣୁ କୋଉଠି ଦେବା ପ୍ରଥମେ ହଜାର ପାଖରେ। ତେଣୁ ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ ଏଇଟା ହଜାର। ତେଣୁ ହଜାର ପାଖରେ ଗୋଟେ କମା ଦେଲେ ପୁଣି କୋଉଠି ଦେବା ନିୟୁତ ଘରେ। ତେଣୁ ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ, ହଜାର, ଅୟୁତ, ଲକ୍ଷ, ନିୟୁତ। ତେଣୁ ନିୟୁତ ପାଖରେ ଗୋଟେ କମା ଦେବା। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଆସିବା ଭାରତୀୟ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତିରେ କୋଉଠି କମା ଦେବା କଥା ହଜାର, ଲକ୍ଷ ଏବଂ କୋଟି ସ୍ଥାନରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ହଜାର ଘରେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ହଜାର, ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ, ହଜାର। ତେଣୁ ହଜାର ପାଖରେ ଗୋଟେ କମା ଦେଲେ ପୁଣି କୋଉଠି କମା ଦେବା ଲକ୍ଷ ଘରେ। ତେଣୁ ଅୟୁତ ଏଇଟା ହଜାର, ହଜାର ପରେ ଅୟୁତ, ଅୟୁତ ପରେ ଲକ୍ଷେ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ ଘର କୋଉଠି ଅଛି 5 ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ 5 ପାଖରେ ଗୋଟେ କମା ଦେବା। ପୁଣି କୋଉଠି କମା ଦେବା କୋଟି ପାଖରେ ଗୋଟେ କମା ଦେବା। କୋଟି କୋଉଠି ଏଇଠି ହେଉଛି 3। ତେଣୁ 3 ପାଖରେ ଗୋଟେ କମା ଦେବା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ତର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି ହିସାବରେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ମାଗିଥିବ ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇକି ସେ କହିଥିବ ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖ କମାର ବ୍ୟବହାର କର ତେଣୁ ତୁମେ ଏମିତିଆ କମାର ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଯଦି ତମକୁ କହିଥିବ ଭାରତୀୟ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ କମାର ବ୍ୟବହାର କର ତେଣୁ ତମମାନେ ଏମିତିଆ କମାର ବ୍ୟବହାର। ଏବେ ଆମେ କମାର ବ୍ୟବହାର ତ ଶିଖିଗଲେ। ଏବେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ କମା ସିନା ଦେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା କିପରି। ଆଗରୁ ଆମେ
କେମିତି ପଢୁଥିଲେ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ଆଗ ୟାକୁ ଆମେ କେମିତି ପଢୁଥିଲେ ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ହଜାର ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ତ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ 3 ଲକ୍ଷ 2 ଅୟୁତ 481 ଏମିତିଆ ପଢୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମା ଦେଇ ସାରିଲେ ତାପରେ ଆମେ କେମିତିଆ ପଢିବା ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଠି କମା ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା କୋଉ ଘର ଆମେ ଦେଖିବା ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ହଜାର ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଘର ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା 3 ଲକ୍ଷ ତେଣୁ ତାପରେ କୋଉଠି କମା ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ହଜାର ହଜାର ଘର ପରେ କମା ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଟାକୁ 2 ଅୟୁତ 0 ହଜାର ନ ପଢ଼ିକି 20,000 ପଢ଼ିବା ଆମେ କାହିଁକି ନା ହଜାର ପାଖରେ କମା ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା 3 ଲକ୍ଷ 20,481 ତେଣୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଛେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଛେ प्रथमे एटाको आम भारतीय लिखन पद्धति अनुसार कमार व्यवहार करुचे कमार व्यवहार कर सारा एटाको आम केमितिया पढ़िया प्रथम केमितिया पढ़ुले ना एकक दशक शतक हजार अयुत लक्ष नियुत अच्छी 7 नियुत 5 लक्ष 3 अयुत 8,425 एमती पढ़ुले कि कमार व्यवहार कर सारा केमितिया पढ़ा ना जोड़ी जोड़ी कमार व्यवहार हो से घर पाखर आम पढ़ा प्रथम कौट बाहर हो एकक दशक शतक हजार अयुत लक्ष लक्ष घर पाखे यहाँ कमा अच्छी तेणु आम कौन पढ़ा एटा 75 लक्ष तापर कौटी कमा अच्छी हजार घर पाखे कमा अच्छी तेणु यहाँ आम कौन पढ़ा 38,000 तापर 425 कौन है 75 लक्ष 38,425 तापर यही संख्या को देखा प्रथम एटा आम केमी पढ़ुले 2 कोटी 3 नियुत 5 लक्ष 8 अयुत 7,354 एमती हिसाब से पढ़ुले कि कमा दी सारे एटा केमी पढ़ा 2 कोटी 35 लक्ष 87,354 तेणु एमतीका उपाय आम कमा व्यवहार कर सारापर आम पढ़ीपर यह होगा 1.1 रु 1.2 जाए जी पर्यटन आम विषय अच्छी तार बरणी आम प्रस्तुत कलु प्रस्तुत कर सारापर यार जो प्रश्न अच्छी यार जो अभ्यास कार्य अच्छी पाने तुम्हें घरे करने चेष्टा कर बहुत बहुत साधा अच्छी बहुत इजी अच्छी तुम मैंने घरे आराम से कर जहाँ भी जो असुविधा रही आम कमेंट बॉक्स माध्यम लिखे कौटी कौन असुविधा रोचे बुझे तो अभ्यास कार्य कौटी असुविधा रोचे जहाँद्वारा कि आम पुनर्बार आम बुझेबू एवं जदि भी कहार अभ्यास कार्य किसी भी प्रोब्लेम थी आम या परटक आम कौन आणु परवर्ती पूर्ववर्ती सान बड़ विस्तारित रूप एवं से गुड़िक कर सारापर जार जो अभ्यास कार्य प्रोब्लेम रसुविधा रही कमेंट बॉक्स जनइबे एवं अभ्यास कार्य गुड़िक आम गोटे स्वतंत्र क्लास प्रस्तुत करूँ जी आम संख्या मान जाना विषय जी जाए अच्छी संख्या मान जाना पसंद जी प्रश्न अच्छी ताकि गोटे स्वतंत्र क्लास करूँ सान बड़ विस्तारित रूप मध्यवर्ती यही सब गुड़ सरलापर आम गोटे स्वतंत्र क्लास करूँ से अभ्यास कार्य जो असुविधा रोचे से गुड़ संबंध नहीं आलोचना कर आज ये नमस्कार।